अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब हज़रात खैरियत से होंगे। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत बनी हुई है, सियासी माहौल का जो टेम्परेचर है, और ऊपर से जो हमारे साथ मईशत की जो कल कुछ बातें की हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने, तो वहाँ दो चीज़ों के मैसेज थे। एक तो ये था कि अब हमारे मतलब उससे बस से बात निकल चुकी है, तो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कुछ मज़ीद कहें कि बोझ, कुछ तो नहीं, मैं कहूँगा कि पहाड़ बोझ जो है वो आने वाला है। और इसके साथ ही उन्होंने मतलब जो पिछली हुकूमत की कारस्तानियाँ थी और जो पिछली हुकूमत के साथ जिस तरह की मतलब वो खिलवाड़ किया गया है इदारों के साथ, मईशत के साथ, तो उसके ऊपर भी इसहाक़ डार साहब ने एक ब्रीफ मतलब एक्सप्लेनेशन की है। और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब को भी दावत दी कि वो मेरे साथ लाइव मनाजरा करें, अपनी जो माशी उनकी टीम है, जो उनके माशी गुरूज़ है, उनको भी मतलब साथ बिठाएं और हम भी बैठते हैं और चीज़ों को जो है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। तो देखें, जहाँ तक इसहाक़ डार साहब की, मैं उनकी उसकी वो नहीं करता, ना तईद करता हूँ ना तरदीद करता हूँ, ज़ाहिर बात है कि वो जिससे उसमें, लेकिन एक चीज़ की मेरी जो ज़ाती ख्वाहिश है, जो मैं मतलब जानना चाहूँगा कि ज़रूर एक दफ़ा इस चीज़ के ऊपर एक मनाजरा होना चाहिए, एक डिबेट ऐसी डिबेट होनी चाहिए और वो पब्लिक होनी चाहिए और आवाम को पता चलना चाहिए कि हमारे साथ कौन क्या कर रहा है। इस वक्त जो अभी सूरत हाल है, जो अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि जी पेट्रोल जो है वो 80+ की समरी मूव की गई है ओगरा की तरफ से। फिर उसमें आपका जो नेपरा का जो टैरिफ है बेसिक यूनिट का, उसकी भी 7-8 रुपए की बात जो है वो सुनाई दे रही है। इसके साथ ही अभी से आप देखें कि घी की कीमतें और बाकी जो अशिया ज़रूरी कीमतें वो बिल्कुल बढ़ना शुरू हो गई। बल्कि जैसे ही ये मार्केट में न्यूज़ आई है कि ओगरा की तरफ से 83 रुपीज़ की जो है समरी वो मूव की गई है, तो उसके साथ ही पेट्रोल शार्ट होना शुरू हो गया है। अभी 2-3 दिन पड़े हैं यकम से, क्योंकि यकम से अप्लाई होना होता है न्यू जो रेट पॉलिसी होती है। इसके बावजूद इस वक्त भी पंप्स के ऊपर आपको पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। अब ये बात कहाँ तक सच होगी कि कितना रेट बढ़ेगा सारा, उससे पहले ये मार्केट में न्यूज़ कौन फैलाता है और इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान आम आदमी का होता है। इस न्यूज़ का नाजायज़ फ़ायदा जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ उठा देता है, वो मार्केटर उठा लेता है जिसके पास ये न्यूज़ जैसे ही पहुँचती है। तो पाकिस्तान की आवाम, बिल्कुल हम समझते हैं कि इस वक्त जो महंगाई की जो लहर है वो पूरी दुनिया के अंदर है, क्योंकि कसाद बाज़ारी इस टाइम हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट तो पूरी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक चीज़ अगर 1 रुपए की बात हो रही होती है तो यहाँ वो चीज़ 100 रुपए की मतलब बात फाइनल हो जाती है। गो के बेशक आप किसी को भी कहते रहें, जो हुकूमत आती है वो पिछली के ऊपर बर्डन डाल देती है, लेकिन हकीकत ये होती है कि किसी को सज़ा नहीं होती। अगर पिछली हुकूमत ने, अगर पिछले वज़ीर ख़जाना ने, पिछली इमरान खान ने अगर तबाही फेरी है मईशत की, तो आज 9.5 माह गुजरने के बावजूद हम अपने, अगर वो क्योंकि ज़ाहिर बात है वो मुजरिम है हमारे, उन्होंने कौम का नुकसान किया है और कौम का नुकसान करने वाला मुजरिम है, तो हमने उनको सज़ा क्यों नहीं दी? हमने जो आता है, इमरान खान साहब आया, उनका जी इसहाक़ डार और फलां ने ये मसनूई तरीके से ये किया वो किया, किसी को सज़ा नहीं हुई। भाई अवाम बेचारी कब तक आपका ये बर्दाश्त करती रहेगी? और हर घर के अंदर ये सूरत हाल है, सफ़ेद पोश तबका, कि वो जीने के काबिल नहीं रहा। उसकी सकत जो है वो अपनी मतलब जो आटा रोज़ की खाने की चीज़ है, जो नमक मिर्च मसाला ये रोज़ की चीज़ है, वो भी उसकी ससा से बाहर निकल गई है। आपकी बात वहीं खड़ी है जी। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कौम को बताया जी इतना नुकसान हुआ, फलां जगह ये हुआ, फलां जगह ये। भाई अगर नुकसान हुआ है तो क्यों हुआ है? और इस नुकसान करने वाले को सज़ा कौन देगा? इनको कौन पकड़ेगा? जब तक आप एक बार इस तरह का, अब आप कल चले जाएंगे, जो न्यू बंदा आएगा वो भी यही कहेगा जी पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत ने। भाई जिसने भी किया, जब आपको पता चल गया है कि फलां ने किया है, तो फिर उनको सज़ा क्यों नहीं होती? क्या ये सारा गुनाह हम आवाम ने किया है? क्या ये सारी जो जितनी भी जो ये आफत है, आप लोगों की कारस्तानियाँ हैं, आप लोगों के जो सियासी मसाइल हैं, क्या उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के शहरियों ने भुगतनी है? आप क्या किस मकसद के लिए फिर हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं? आपको किस हैसियत से फिर आप चाहते हैं कि जी हम ताज पहने रखें? जब तक आप हमारी आवाम के मुजरमों को
سزا نہیں دیتے، آپ عوام کے مجرموں کو حقیقی سزا، یہ کوئی سزا نہیں ہے کہ کل انہوں نے بندے اٹھا لیے تھے آج آپ نے اٹھانے شروع کر دیے، کل جب آپ حکومت میں ہیں تو آج آپ کسی نہ کسی کو جی پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، کل وہ پھر کوئی نہ کوئی ریکوری ہو، نہ کوئی اس کے اوپر ٹرائل ہو، نہ سزا ہو، بس سیل میں لے کے جا رہے ہیں جی، جوڈیشنل ریمانڈ ہو رہا ہے جی، جسمانی ریمانڈ ہو رہا ہے جی، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پبلک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آج تک جتنی بھی پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکلی اس کے سیناریوں میں جتنی بھی گرفتاری ہوئی ہیں، مجھے کسی ایک گرفتاری پر پبلک کا جو فائدہ ہوا ہے وہ دکھا دیں۔ پبلک کا فائدہ تب ہوگا جب آپ ان مجرموں کو، جو آپ سمجھتی ہے، مطلب چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ سمجھتی ہے کہ جی انہوں نے نقصان کیا ہے، عوام کا نقصان ہوا ہے، پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈاکہ ڈلا ہے، تو بھی اس کو سزا دیں اور آئندہ کے لیے اس کو سسٹم سے نکال کے پھینک دیں۔ جب تک یہ والا کام نہیں ہوتا، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ کوئی ماں کے پیٹ سے ترقی لے کر نہیں آئے تھے، یا انہوں نے کوئی ایک ہی دن میں بیٹھ کر جو ہے وہ جی ڈی پی اور یہ ریزروز اور یہ چیزیں ایسے کریٹ نہیں کر لی۔ انہوں نے سسٹم بنایا، انہوں نے نظام کے اندر تبدیلی لائی، انہوں نے اپنے جو ان کے جو کھابے تھے، کھانے والے تھے، جو دیمک تھی اپنے ملکوں کی، اس کو انہوں نے صفایا کیا، اس کو وینش کیا، اس کے اوپر انہوں نے مطلب سمجھیں کہ زیرو ٹالرنس کی۔ اس کے بعد جا کر آج وہ ممالک پوری دنیا کے اندر دیکھیں تو وہ ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب، اب آپ کی حکومت ہے، اگر عمران خان کی حکومت نے معاشی طور پر ملک کے ساتھ جو بارودی سرنگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کی ہے، تو آپ کا اس ٹائم فرض بنتا ہے کہ آپ وہ چیزیں پرسو کریں، اس کے اوپر کورٹ کیسز کریں، اس کے اوپر جو پالیسی بنائیں، پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کریں، اور ان مجرموں کو سر عام آپ سزا دیں۔ اور یہ سزا قانون کی اس کے نیچے ہونی چاہیے، ورنہ جو حالات پاکستان کے ہوتے جا رہے ہیں، بے شک اللہ نہ کرے وہ دن نہ آئے، لیکن اگر عوام نے تمہارے گریبان پکڑنے شروع کر دی، جو کہ اب اس نیچ پر پہنچنے والی ہے، کل آپ لوگ حلقوں میں آنے والے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو ہونے والی ہے، اور یہ معاشرہ اگر خود انصاف لینے چل پڑا اور اس نے خود اپنے چوک چوراہے کے اوپر عدالتیں لگانی شروع کر دیں، تو یقین کریں کہ جو نقشہ اور جو صورتحال ہوگی وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ صرف باتیں آ کر کرنا، جو بھی آتا ہے وہ میڈیا کے اوپر باتیں کر کے وہ اتنے بڑے بڑے تھدے لہرا کے نکل جاتا ہے جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ بھئی اگر کیا ہے تو اس کی کیے کی سزا دو، اگر نہیں کیا تو پھر عوام کے سامنے کیوں آپ اتنی بڑی پریس کانفرنسز کر کے جی اگلی دفعہ پھر۔ تو یہ سسٹم کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے۔ خدا را اس ملک کے لیے یہ اللہ نے اتنا بڑا جو ہمیں تحفہ دیا ہے، جو اتنی بڑی نعمت ہے، اس تحفے کو، اس نعمت کو سنبھالنے کے لیے کچھ ایسا اقدام ضرور کریں کہ یہ ہماری نسلوں تک محفوظ رہے۔